सोडलं अजय आयज 16वा दीस जाला 16 कितें म्हणटा याद पाहिजे आयज सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आणि असेंब्ली सेशन चालू झाला आणि 5 मिनटांनी आपलो गव्हर्नर ॲड्रेस दिसलो तेजेर आमची लक्ष आसा म्हणून आमी काल जे आमचे आंदोलन आसा ते एग्रेसीव केल्ले जे रिस्पॉन्सिबल आहा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचो MLA ZP आणि सरपंच यांच्या आमी ऑफिसार आमी दारान गेले तेजे कडून तशें आमकां उत्तर मेळोंक ना ZPन तोंड उगडलें मात तितलें उत्तर आमकां दिवना तेंच्यांनी सरकाराचीच बाजू घेतली सो आमकां तें पळोवपाक जाय आतां एसेंब्लीन कितें जाता गव्हर्नर आमचे हे युनिटी मॉल नाल्यार ओवरऑल गोंयची जी परिस्थिती कितें जाल्ली आसा कशें जल जमीन जंगल आनी आदिवासींचेर कशें त्रास जाता तेजेर कितें उलयता तें आमकां पळोवपाक जाय किंवा नवो गव्हर्नर कितें उलयता तेजेर आमचें लक्ष आसा आनी सरकाराचें लक्ष आसा आमचें की कशें सरकार आतां सगळे MLAs 40 MLAs थंय आसतले एकठांय आसतले मागीर अपोजिशनाचे आसतले रुलींग आसतले ट्रायबल MLA जी आसतले स्पिकर जो आहा तो आमचो ट्रायबल हे आसा सो तेजेर लक्ष आसा तो कशें आमचो इश्यूज हँडल करता तेन्ना ऑपोजिशन कॉलिंग अटेन्शन घालता नाजाल्यार 0 आवर घालता नाजाल्यार क्वेश्चन नाजाल्यार कितें शॉर्ट डिस्कशन कितें घालता आनी दबाव हाडटा सो हो स्पिकर कसो सरकाराची बाजू ना घेता ट्रायबल लोकांची बाजू घेवन कसो हे आमची मागणी एकूच आहा की हे दोनूय प्रोजेक्ट हांगसून स्क्रॅप करचे आनी दुसऱ्या जाग्यार व्हरचे जे तुमचे एम्बिशियस प्रोजेक्ट आहा ते एम्बिशन तुमी दुसऱ्या जाग्या कडेन करचे हेच आमचे डिमांड आसा सो डिमांड आमचो चालूच दवरतले आनी हे हंगर स्ट्रायक आमी कंटिन्यू करतले आनी जशें की आमी सांगलां की फाल्यां आमी फोर्टनायट मिटिंगेन फाल्यां एक अग्निपरीक्षा आहा सरपंचाची बाकीची पंच मेंबराची आनी पंचायत बोर्डाची आनी 15 तारीख आमची फायनल बॅटल आमी एसेंब्लीचे 2 दीस उरता आमी 3 दीस पळयतले फाल्यां आनी परवा पळयतले 14 तारीख जे आमचे थोडे विलेजर्स कोर्टानूय गेल्ले आहा सो 14 तारीख कितें डिसिजन जाता तेवूय पळयतले आमी इरिस्पेक्टीव वॉट एवर डिसिजन 15 तारीख आनी 16 तारीख एसेंब्लीचेर आमी तो 15 तारीख सांगला की एसेंब्लीचेर आमी मोर्चा व्हरोन 2 दीस पळयतले सरकार आमची मागणी आयकता काय आनी मागीर आमी फुडलो डिसिजन घेतले मात 15 तारीख आमचे फायनल बॅटल आमी जिखपाकूच खेळटले आनी सरकाराचेर दबाव हाडटले एसेंब्लीचेर हें वापरता म्हणटा हय तुमकां दिसना सेक्शन 144 लायला तर रिस्क आसा हेच्या पयलीं तुमी पळयला की एसेंब्लीक आमी आमचे सगळे भाव फॉर नॅशनल पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेज्या बॅनराच्या अंडर आमी सगळे तो उदगुलान मुवमेंट केल्लो तेन्नाय 144 सेक्शन लागलेले 144 सेक्शन कितें म्हणटा की एसेंब्ली म्हणजे 5 जाण चड वांगडा आसा तुगे एसेंब्ली ऑफ पर्सन आसपाक जायना मागीर तेच्या हातीन बी कांय वेपन आसपाक जायना हार्म करपाक जायना आमचे कडेन कांय ना आमचे फक्त आसा आमचे कल्चर आहा आमचें ट्रेडिशन आनी आमी जिद्द आमचे जमीन आनी जंगल वाचोवपाची ती जिद्द आसा सो ते प्रमाणे आमी करतले मात आमची स्ट्रॅटेजी आमी आवट करची ना हो मोर्चा डेफिनेटली आमी सक्सेसफूल करतले सरकाराक पास प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप करपाक आमी फोर्स करतले फोर्स म्हणले वो करपाकूच जाय विलेजर्सांक नाका तेन्ना म्हणटा की काल झडपी सुद्दां म्हणलें की सगळ्यांक घेवन BJP गव्हर्मेंट हो असले प्रोजेक्ट हाडटा हांगसर तशें जाल्लेलें ना ते दाखोवपाक आमी तो महामोर्चा करतले आनी सगळे गोंयचे लोकांक दाखोवन दितले फाल्यांची स्ट्रॅटेजी कितें आहा फाल्यांची स्ट्रॅटेजी काय ना इट इज ओपन फाल्यां सकाळीं ती फोर्टनायट मिटींग आहा थोडे विलेजर्स भितर बसतले तितलो जागोय ना पंचायतीन भितर बसपाक तितलो जागो ना विलेजर्स मॅक्झिमम विलेजर्स बसतले आनी बाकी नॉर्मल आमचे ते हांगा स्ट्रायक आहा तो पंचायतीच्या भायर कंटिन्यू उरतलो आनी आमी डिमांड करतले की ते लायसन्स जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे दिला ते रिवोक करचे ते आमी आनी तितून कळटले खंयचे मेंबर्स आमचे सपोर्टान आसा खंयचे मेंबर्स आमचे अगेन्स्ट आसा ते फाल्यां जग जाहीर जातले मिडिया मुखार येतले इतले दीस ती पंचायत बॉडी
लुपोन बसलेले आसा येयना फाल्यां तांकां तोंड उगडचेच पडटले आनी अग्नी परीक्षा जी आसा ती पार करची हा ना सोडावो दीस जाला तर आनी फाल्यां तुमचे जे आहा बॉडी मिटिंग आहा कितें स्ट्रॅटेजी कितें पयलें सद्या सांगूंक कितें हांव BDCचे कन्व्हेनर आनी हांवें खूब म्हाज्या मेंबरा बरोबर जे BDC मेंबर्स आहा न्हू आमी सगळ्यांनी एक रेजोल्युशन आनी एक प्रोपोजलूय घातलेलो आहा पंचायतीक की आमकां हिंगा कितें जाय आनी आमी कित्याक ऑब्जेक्ट करता ते आतां सांगचें म्हणल्यार म्हाका एक काल व्हिडिओ मेवला एक पंच मेंबरान जो दिला पळय हांव कितें उलयतां न्हू स्वतान डॉक्युमेंटेशन करून उलयतां आनी हाचेर हे पळय क्लियरली दाखयला मिस्टर शंकर रामन नायक आनी ही तेजी सिग्नेचर आतां तेका ही युनिटी मॉल नाका म्हणून तेणें ही सायन मारल्या आनी आतां एक व्हिडिओ व्हायरल तेज्याच तोंडांतल्यान जाता की बाबा आपल्याक युनिटी मॉल जाय ते बरो प्रोजेक्ट जाल्यार त्या टायमार तेका कोणें बॅग दिलेले सायन मारपाक एक व्हडलो प्रश्न जावन आसा हो आनी युनिटी मॉल डिसायड करपाक हो कोण त्या भायर आनी एक म्हाका खूब हें दिसता आयकोंक की जे युनिटी मॉल थोड्यांक जाय हांव ते कोणाक जाय म्हणटा पळय MLA सांगता जावं 5 मेंबर सांगता जेन्ना आमी 3 रेजोल्युशनां घेतल्या आनी बॉडी मिटिंगाकूय आहले तेन्ना तुमी हूंय आहले तुमचें ऑब्जेक्शन कित्याक फायल करूंक ना न्हिदोन उठोन आतां तुमी आमकां सांगता की 4 लोक आसा हिंगा कोण पॉलिटिकल लिडर ना आनी जे मेरेन हांव हिंगा आहा न्हू आनी केन्नाय एक पॉलिटिकल बॅनर पळोवंक ना आमी हांगा बसले ती सगळी विलेजर्स जेन्ना मातशें स्टडी डीप कोरा ही फोर्टनायट मिटींग युनिवर्सली सगळ्या पंच मेंबरांनी ऑब्जेक्शन हाडला इन्क्लुडींग द सरपंच आनी आतां युनिटी मॉल कोणाक जाय एक व्हडलें क्वेश्चन मार्क तिंका भडकायला म्हज्या घरान ह्या स्किमान वो कितें वो तिंका आनी कितें पयलीं कशें सांगताले ट्रान्सफॉर्मर जोयल्यार आख्खी इंद्रनगर वचलेली असल्यो धमकी दिल्या तुमकां म्हणून आतां तुमकां युनिटी मॉल जाय IT पार्क येता तेन्ना तुमी येवंक ना आतां कित्याक येयना तुमी तुमकां कितें आमंत्रण दिवंक जाय यो म्हणून तर हांव शंकर बाबाक सांगूंक सोदता बाबा तुजें हिंगा ऑब्जेक्शन आसा आनी आतां तुवें कित्याक पोत्तून चाट बदलला तें म्हाका खबर ना मातशें गांवचे पासत चीत आमी कित्याक हांगा बसला उपाशी आयज 16वो दीस ही बायलो बेकार आहा म्हणून ना तिंकाय फॅमिली आहा तिंची भुरगीं आसा तिंकाय घरान रांदपाक जाय सगळें करपाक जाय आनी ही कश्टी मनशां ही हालतू फालतू न्हू रस्त्या कुशीक झाडू मारपाची हाणेंनी ठाम निर्णय घेतला की आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणजे नाका तेन्ना हांव सगळ्या 5 मेंबरांक एकल्याक सांगता जेन्ना तुमी हे रेजोल्युशन घेतला आनी तुमच्या हातांनी तुमी सायन केलेले आसा जे कितें स्टेटमेंट दिता न्हू मातशें चिंतून दियात तुमकां दिसता की आतां एक मुवमेंट तयार करता म्हणून तुमच्या अगेन्स्ट इन फेवर ऑफ युनिटी मॉल दॅट इज द इंदिरानगर वर्सीस आमचे अशें जालां पूण तांकां खबर ना इंदिरानगरान आमचोय लोक आहा आमी घरा हांव जाल्यार स्वता वयतले हांव घरांनी वयतले आनी हांव सांगतलें आमकां कित्याक नाका ते जेन्ना आतां तांकांच खबर आहा तिंची सिवेज खूंय वयता ती आमचे पेशंट्स मातशें काबार करिनाका गाडे काडून दाखयले आमी तुमकां काडपाक वगत लागचो ना तो MLA जावं कितले व्हडलो पावर घालूं इलिगल इज इलिगल पूण आमी तुमकां स्विकारून घेतला म्हूण आमच्या माथ्यार बसनाका जेन्ना गांव सगळो लोक अपोज करता तुमी अपोज करपाक जाय
माझें नांव संजय सावंत. आयज सकाळी तोंड धुवंकूच ना हांवें, तर म्हाका एक मॅसेज धाडली. मॅसेज आसली शंकराची. तो असो दाखयतालो की खंय तरी ताणें BA LLB बीन केल्ले भाशेन तेजें जें भाशण आसलें पळय कितें मुळात कशें आहा, हेची जागेदोरी आहा पळय, जी मुळां आहा पळय ही खंयच्यान पयलो हो उगवला. हेची फॅमिली आहा पळय ही खंयच्यान जल्माक आयिल्ली आनी मागीर हो हांगा मायग्रंट म्हणून आयलो आनी हो आतां चिमलच्या गांवांक सांगता, आमच्या लोकांक सांगता मेले ते गेले, पयले कोण राखलेले जमीन जी कोणें राखलेले ते गेले, तेंचे कितें घेवन आसता. हो ज्ञान दिता आमकां, हो काल करचो पडटो. हेजे थंय ते हितून आमच्या जेरान स्पा चलता, ते स्पाचे वाट लावपाक आमकां हें टायम लागचो ना. कितें चलता भितर न्हू तें सगळें खबर आहा. हेजे उत्पन्नाचे सोर्स आहा पळय कितें आहा तेवूय खबर आहा. आनी हेजो स्टेटमेंट जो आतां चेंज जाला आहा न्ही खंय तरी प्रेशर पडलेलो आहा. एक तर EDचो पडलेलो आहा, CBIचो पडलेलो आहा, कोणाचो पडलो हेच्या गाडीन दम ना ते हें सस्टेन करपाक लागून. नाल्यार उलटी सुलटी हें करचो ना आसलो न्हू. आमी विलेजीक 3 वेळा आमी ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलेली युनॅनिमसली. एकूच एक्शन आसलो तितून 10 जाणांनी आमकां युनिटी मॉल नाका, म्हणजे गांवच्या लोकांक नाका. तेन्ना हेंच्यांनी ह्याच लोकांनी सांगलेलें की आमकां युनिटी मॉल नाका म्हणून. आनी सगळ्यांची सायन आहा तातूंत, डॉक्युमेंट प्रूफ आहा आमचे कडेन. आनी रातोरात तुमी स्टेटमेंट चेंज करता म्हणजे तुमकां जाय तुमची पोटां भरलेली आहात आनी तुमी डिक्टेट करपाक चिमलकारांक तुमी डिक्टेट करता टर्म्स जाता आमचेर. हें नाका तें नाका, डेव्हलपमेंट जाय. कसलो डेव्हलपमेंट? आतां तो हांगा थंय झोपडपट्ट्यांच्या आनी चिमलच्या लोकांक जॉबां जाय. कसली जॉबां येतली थंय युनिटी मॉलान? पयलो एका तरी ते युनिटी मॉलाचो कन्सेप्ट तरी खबर आहा. तो तेज्या व्हिडिओचेर तो सारको सांगूंकूच शकलो ना की कितें कन्सेप्ट कितें पळय तो. बाबा ते गोठे येतले, घर येतले आनी शॉप येतले. शॉप येल्यार कसले येतले, कितल्या मजल्याचे भितरले, कितली सायज आसतली, तेजो संडास उदक खंय येतलें, कितल्यो टाकी आसतली उदकाची, संडासाची टाकी खंय येतली, तेजें उदक खंय वयतलें. हेणें तेजो अभ्यास खंय केला? तर जे तोंडाक कितें येयलां ताका दिसता तो खंय तरी मिथून कहो स्टायल मारता आनी कमेंट्स दिता. तशें जायना, प्रॅक्टिकली तशें जायना न्हू तें ताका आरशानूच बरें दिसता तें. पयलो तो फेसबुकाचेर बीन ताका कांय घालिनासलो, हालींच तें मातशें कोणें तरी ताका म्हटलें न्ही घाटी म्हटलें तें ताका खंय आतां ताका दिसता तो खूब आपल्याक लायक केलें म्हणून. पण लायफ तशें चलना न्ही तें. हो काल पयर येयला आनी अख्ख्या गांवांक सांगता आमी पिशे म्हणून. तो कमांड करूंक पळयता आमकां चिमलकारांचेर की बाबा हें करचें न्हू तें करचें म्हणून. एका हेची जागा आमी दाखयतले आतां, बेग्यानूच दाखयतले. तेणें आमकां चॅलेंज केलें, आमी चिमलकारांक चॅलेंज केलें. चिमलकार कितें आहा पळय तें दाखयलें. काल आमच्या बायलांनी 30 जाणांक दाखयलें की कितें पळय तें स्त्री शक्ती किंवा नारी शक्ती कितें आहा पळय ती काल आमी दाखयली. आमी आजून उग्र जावंक ना. चिमलकारांचें म्हटलेलें हांवें की चिमलकाराच्या वाटेक शाण्या मनशान केन्नाच येवचो न्हू. आनी तेंच्या शक्तेर पांय दवरलेले चिमलकार कशेंच सोडपाचें ना. हें ते कोणेंय आयकता न्हू तें जाणून घेवचें आनी आमी प्रूव करून दाखयतले. खंयच्याय परिस्थितीत प्रूव करून दाखयतले आमी. देव बरें करूं. I'm gonna go. I'm gonna go. बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा. 1 2 1 2 1 2 1 2